Guys, good morning guys. What's up guys? Nag-harvest na kami ng kundo guys, oh. Kondol guys. Yan ang harvest namin guys dito guys, oh. Pakita ko sa inyo guys, ha. Guys, oh. Yan, ito yung i-harvest namin ng kondol guys. Ang dami guys. Ito namin i-harvest ang kondol guys, oh. Harvest time. Silip-silip muna kami sa ilalim guys kung mayroon pa ba. Yan. Kondol ni guys, kondol. Ito yung ampalayang guys, oh, dako-dako na guys. Yan, ito yung gibalot ko guys. Ito yung maliit guys, oh. Bunga niya guys, oh. Ano, dako George. George. Tara. Bro. Bro. Yan guys, harvest naman guys, oh. Yan. Gusto ko tinilablab ng gulay, ano, kundol. Dali susunod ako. Ano, kasi wala, tagsa na lang makita ng kundol, eh. Yan guys, harvest na kami guys. Harvest namin guys, ako naghahanap ito, ang dakuha guys. Yan, naghahanap na harvest namin guys. Ang dakuha bunga guys, oh. Tambo kayong yuta guys. Yan, harvest namin ngayon guys, umaga. Sa aming mini farm. Ito lang guys, oh. Sa mini farm namin guys, oh. Oh. Ang dagkuwag bunga guys, yan, oh. Munggos. Kaya tayo munggos chicharon na, tapos chicken cubes, white na. Ito lang guys.